ہاں جی، اب ہم بات کریں گے پردے کے احکامات سے متعلق جو آیات ہیں، اس کے اندر ہم 30th آیت سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سورۃ النور کی آیت نمبر 30۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سب سے پہلے کس کو کہا جا رہا ہے؟ مومن مردوں کو۔ اسی لیے جب عورتوں کو کبھی کسی کو پردہ کرنے کو کہہ دو، وہ کیا کہتی ہے؟ بھئی قرآن مجید میں تو پہلے مردوں کو حکم ہے نظر جھکانے کا، تو وہ کیوں نہیں جھکاتے؟ وہ جھکائے نا۔ اچھا، اتنا سب کو پتا ہوتا ہے، اب اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ چادریں اوڑھ لو، وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پک اینڈ چوز کرنے کا ایسا عجیب آج کل حالات و واقعات چل رہے ہیں کہ جو جی ہماری فیور میں آ جا رہی ہے وہ پک کر لو، اور جس میں مشکل حکم ہے نا اس کو اگنور کر دو۔ یہ سلسلہ آج کل چل رہا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہر عورت کو یہ آیت پتہ ہوتی ہے، جی کہہ دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی نگاہوں کو پست رکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر جھکائی بھی جائے گی، بلا وجہ کسی کو دیکھا نہیں جائے گا۔ نمبر 3، اگر نظر پڑ بھی گئی ہے تو بےہودہ نظر سے، کھوجنے والی نظر سے، گندی نظر سے اس طرح نہیں دیکھا جائے گا۔ اور ایسے موسٹلی اگر مرد کسی عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکس سینس اتنی اسٹرانگ رکھی ہے، انٹیوشن اتنی اسٹرانگ رکھی ہے کہ عورتوں کو پتا چل جاتا ہے البتہ کہ مرد اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ مرد ٹھرکی ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھرک نکالنے کے لیے مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سارا کچھ یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مومنات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی نظریں نیچے کر کے رکھو، لیکن مردوں کو میں نے دیکھا مردوں کو اتنا کوئی پتہ نہیں چلتا، بس ان میں یہ والی سکس سینس ان میں اتنی زیادہ ہے نہیں۔ لیکن اب واپس ہم اس پہ آ رہے ہیں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، غض بصر کا حکم سب سے پہلے دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی بے فحاشی سے بچے، اپنی نگاہوں کو بھائی نیچے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کی دیورانی جیٹھانی وغیرہ چل رہی ہیں، یہ مردوں کے لیے ہے نا حکم، یا آپ کی بھابھی ہیں، سالی ہیں، یہ گھر کے اندر ہوگی۔ پھر گھر کے باہر بہت ساری عورتیں ہیں، آپ لوگ بزنس پہ جا رہے ہیں، وہاں ڈفرینٹ عورتیں شاپنگ کے لیے آ رہی ہیں، یا جاب پہ آفیسز میں عورتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ موبائل پہ، آپ کے سوشل میڈیا پہ، آپ کی ٹی وی پہ، نیوز میں وہ جو عورتیں ہیں، اس ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ موبائل پہ اب ہم جو مرضی دیکھ سکتے ہیں، جو میرے سامنے بس ان کو نہیں دیکھنا، یا گھر میں بھی جی میں سب کے ساتھ فرینک فری مکسنگ باتیں شاتیں گپے ہو سکتی ہیں، صرف باہر کی عورتوں کو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب پہ یہ رولز اپلائی ہوتے ہیں، یہ موسٹلی ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ساروں کو کسی کو نہیں دیکھنا بھائی، کسی کو بری زیادہ بلا وجہ دیکھنا، بلا وجہ دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے، اور بلا وجہ نہیں دیکھنا، اور کسی اور نظر سے بھی نہیں دیکھنا، اور گھورنا بھی نہیں ہے، گھوریاں بھی نہیں مارنی وغیرہ وغیرہ۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مطلب کہ ایک تو اس میں وہی زنا نہیں کرنا، یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے کپڑے بھی نہ پہنیں گے جس میں آپ کے پرائیویٹ پارٹس پرومیننٹ ہو رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا بھی اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، جینز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ٹراؤزرز ہوتے ہیں، یہ جرسی وغیرہ کے، جن میں جی پرائیویٹ پارٹس پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے بھی یہ ورڈز نہ بولیں۔ آج کل کتنا کامن ہے اپنے پرائیویٹ پارٹس کے سے ریلیٹڈ جوکس تھرو کرنا۔ یہ جو ڈرٹی جوکس اسٹینڈ اپ کامیڈینز کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ سے بات شروع کر کے اسی پہ اینڈ ہو رہی ہے، باقاعدہ نام لیے جا رہے تھے، اب ہم تو لے بھی نہیں سکتے، استغفر اللہ۔ تو باقاعدہ پرائیویٹ پارٹس کے نام لے کے جوکس کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پوائنٹس مانے جا رہے ہوتے ہیں، پک اپ لائنز تھرو کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا، حفاظت کریں، اس کو کورڈ رکھیں۔ یہ جو اللہ نے جس کو پرائیویٹ بنایا اس کو پبلک کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کو آپ پبلک کسی صورت میں آپ مت کیجیے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زنا نہ کیجیے، یہ میں نے بتا دیا شروع میں ہی۔ اس کے ریلیٹڈ جو اتنی ساری چیزیں ہیں وہ کسی کو آپ دکھا بھی نہیں سکتے، کسی آپ کے کپڑوں میں بھی وہ پرومیننٹ نہ ہو، آپ اس سے ریلیٹڈ بلا وجہ کی جوکس بھی تھرو نہیں کر سکتے، فحاشی کی باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ اس کے اندر آئے گا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ منیمم ہر حکم لے کے نا، منیمم جہاں پہ اپلائی ہو، جو میرے لیے آسان ہے نا جتنا کرنا، بس اترا وہاں میں رک جاؤں، اس سے اوپر میں نے نہیں کرنا بھائی۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس میں جب سارا کچھ انوالو ہوگا، سارا کچھ ہم نے کرنا ہے۔ ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ بے شک خوب خبر رکھنے والے اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ صنع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا، جیسے یعملون کرنا، ٹھیک ہے، یفعلون کرنا، لیکن یصنعون کون سا کرنا ہوتا ہے؟ ان تینوں کا مطلب کرنا ہے۔ یصنعون وہ والا کرنا ہوتا ہے جس میں باقاعدہ پراپر پلاننگ موجود ہوتی ہے، باقاعدہ سوچ سمجھ کے
देख के, बाकायदा दिल में प्लानिंग करके, सारा कुछ इन्वॉल्व करके फिर ये देखा जा रहा है, किया जा रहा है कुछ ना कुछ। यानी किसी को घुरी मारी जा रही है ना, अब घुरी मारने में आपका दिल भी इन्वॉल्व है, दिमाग भी इन्वॉल्व है, सारा कुछ, सारी प्रॉपर प्लानिंग करके, हाँ जी मैंने इसको देखना है, कितनी अच्छी लग रही वगैरह, और भी बहुत कुछ दिमाग में फिर चल रहा होगा, जो सारे सिनेरियोस चल रहे होते हैं, सीन्स चल रहे होते हैं मर्दों के जहन में। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, भाई मुझे सारा कुछ पता है, ठीक है, तो इस सारे से बच के रहो। अब आगे किसकी बात हो रही है, मोमिन औरतों की। अब अगली आयत में अगर मोमिन औरतों को कह दिया कि भाई निगाह झुका के रखो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जी हम ये रूल सिर्फ मर्दों पे ही अप्लाई करें। अक्सर औरतें क्या करती हैं, उन्हें कोई फिक्र, उन्हें उन्हें पता भी नहीं है कि ये हुक्म उनके लिए भी है। वकुल्लिल मुमिनीना यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, और कह दीजिए मोमिन औरतों से वो अपनी निगाहों को पस्त रखे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि पर्दा तो सिर्फ नजर में होता है, पर्दा तो है ही निगाह का, बस नजर झुका ली, बात खत्म। या एक दूसरे को देख भी लिया, गंदी नजर से तो नहीं देखा ना, घूरी तो नहीं मारी ना, तो बस बात खत्म, पर्दा तो सिर्फ नजर में। भाई तो ये जो आगे सारी आयत है ये किसी और के लिए, ये अल्लाह ताला ने एलियंस के लिए नाजिल की थी, या ये फरिश्तों पे अप्लाई होगी? तो ये रूल आप कहाँ अप्लाई करेंगे? या आप किस खुशी में आप पिक एंड चूज कर रहे हैं? या फिर अगर आप एक अगला हुक्म छोड़ें तो ये भी हुक्म छोड़ देना, फिर पर्दा नजर में भी क्यों है? फिर आप नजर में भी मत पर्दा रखिए, ठीक है, हर जगह से फिर आप निकाल दें। तो ये क्या अजीब सा तरीका है कि आप इतने इतने हिस्से ले लेते हैं और बाकी सारे आप हिस्से, जब अपने ऊपर चादरें डालने की बात हो रही है तब आप कह रहे हैं नहीं जी, जिल्बाब, खुमर, खिमार, ये क्या होता है, हिजाब क्या होता है, इसका तो जिक्र, अच्छा यही कह दिया, जिक्र ही नहीं है कुरान मजीद में, वाह भाई वाह। और पर्दा नजर में होता है, ठीक है जी। ये जो लिबरल मुस्लिम जितने हैं ना, उन सबके यही टूल्स हैं। चले, और मोमिन औरतें क्या करेंगी, वो भी अपनी निगाहें पस्त रखेंगी। तो हम क्या करते हैं, हमें कोई टेंशन टेंशन ही नहीं है। हम ड्रामे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे सारा कुछ देख रहे हैं, हम पिक्चर्स मॉडल्स वगैरह की देख रहे हैं, हम जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, हम उनको आराम से देख रहे हैं। भाई आप सुने, आप गौर गौर से देखें मत, आप नजर इधर उधर कर लें, आप नजर हटा लें, आप कोई और काम साथ साथ कर लें, तब आप साथ साथ सुनते रहें। और ड्रामा वगैरह में भी, टीवी पे, सोशल मीडिया वगैरह, बाहर जाके शॉपकीपर ने निगाह झुकाई, आप घूरी देकर देख रही हैं, उन्हें देख कर आप बात कर रही हैं। भाई आप भी क्यों देख कर बात कर रही हैं, हम क्यों नहीं निगाह को झुका सकते? औरतों में तो मैंने बहुत ही कम ये देखा है कि वो निगाह झुका कर बात करती हैं, वो निगाह झुका के रखती हैं, वो तो बकायदा प्रॉपर देख के, क्यों देख रही होती हैं, भाई मेरी नजर में कुछ गलत है ही नहीं, मैंने तो किसी गलत नियत से मैं देख ही नहीं रही। औरतों में बहुत कम ये चीज आती है कि वो किसी गलत नजर से देखे। यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जब तुम गलत नजर से देखो तब तुम ना देखो, जब तुम्हारे दिल में कोई गलत बात है ना तब तुम ना देखो, ये थोड़ी कहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि भैया आप देखे ही ना, ठीक है, अब बिला वजह देखे ही ना, बिला वजह नजर हर वक्त जो आपने झुका के ही रखनी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी यहाँ पे फिजिकल झुकाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही है कि जी आप बुरी नजर से, बुरी नजर में बुराई ना आने दें, नजर से कुछ गलत चीज ना आप देख लें, ये बात हो रही है। नहीं जी, इसमें दोनों बातें हो रही हैं, इसकी फिजिकल इम्प्लीकेशन भी है इस आयत की, और इसकी दूसरी इम्प्लीकेशन भी है जो आप बाय मीनिंग इम्प्लीकेशन इसकी लेना चाहते हैं, मानवी इसका मतलब सिर्फ निकालना चाहते हैं कि नजर गलत चीज पे भी ना जाए, बहके भी ना, घूरे भी ना, लेकिन नजर डालें भी ना, ठीक है, दोनों चीजें इसमें आएंगी। औरतों को भी इस हुक्म पे उतना ही अमल करने की जरूरत है जितना के मर्दों को। व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और वो हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की, जैसे मर्दों को हुक्म दिया गया था। अब इसमें वो सारा कुछ आ जाएगा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो इससे रिलेटेड बात भी नहीं करेंगी। अब आप देखिएगा मत, लेकिन ये कमेडियंस जो है आजकल ये क्या करते हैं, इनकी बातें इधर से शुरू होती हैं। फिर जो डर्टी जोक्स हमारे औरतों के मोबाइलों पे तो कम होते हैं, ये मर्दों के मोबाइल खोल के देख लें, और जो डर्टी जोक्स है, जो जोक्स ये दोस्त एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, इतनी ओपनली ये प्राइवेट पार्ट्स में बात हो रही होती है, डिस्कशन जोक्स में वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, करी कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। उसके बाद इसमें ये भी आ जाएगा जी, आप अपने आप को कवर ऐसे करेंगे कि आपकी लूज क्लोथिंग होगी, टाइट नहीं होगी। इसके बाद ये भी आ जाएगा कि आपके कपड़े सी थ्रू नहीं होंगे, उनके अंदर से नजर नहीं आता होगा। ये सारे अहकामात इसके अंदर अब कवर हो गए कि आपने अपने आप को बचा के रखना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, और डेफिनेटली जिना नहीं करना, ये तो सबको पता है कि इसके अंदर आता है। और आगे क्या है, और ना वो जाहिर करें अपनी जीनत। जीनत क्या होता है, जीनत हर आराइश की चीज, हर वो चीज जो कि आपको खूबसूरत बनाती है। फॉर एग्जाम्पल हर तरह का मेकअप,
मेहंदी, नेल पॉलिश वगैरह, हर तरह की ज्वेलरी, चाहे वो बाजू की है, हाथ की है, चेहरे की है, पैरों की है। हील्स हमें जीनत देती हैं। कपड़े ऐसे, अबाए बहुत ज्यादा आराइश वाले, जीनत वाले, मोतियों वाले, चमक वाले, चमक धमक वाले। फिर हमें अब ये पता चल रहा है कि तंग भी आप अबाए नहीं पहन सकते, आप सी थ्रू, आजकल स्टोल्स कैसे चले हुए हैं, दुपट्टे और स्टोल्स बकायदा, उसमें थ्रेड काउंट इतना कम होता है, इतने पतले होते हैं कि हम सोचते भी अब हम क्या करें। यानी ऑप्शन ही नहीं छोड़े कोई मार्केट में लेने के लिए, खरीदने के लिए, इतना कम से कम पतला उसे करते जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए जो प्रॉपरली आपको कवर करेंगे, लूज होंगी और सी थ्रू भी नहीं होंगी, और जीनत जिसमें होगी वो भी नहीं अपनाई जाएगी। ठीक है, ये जीनत का मतलब है। आगे इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उसके जो कि खुद से जाहिर हो जाए, खुद से खुल जाए। मतलब जैसे कभी कभी हमारे हाथ नजर आ जाते हैं, अंगूठी, कोई चूड़ी नजर आ गई, खुद से नहीं दिखानी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कि हम खुद से जाहिर कर दें, मतलब ये है कि जो कि खुद से जाहिर हो जाए गलती से, इसका मतलब है गलती से जाहिर हो जाए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं लें कि जी खुद से जाहिर कर दे। भाई मैं तो अब हाथों को जो मर्जी करके जाऊं, 10-10 अंगूठियां पहन के जाऊं, टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो जाहिर हो जाता है वो माफ है। भाई गलती से जाहिर होने की बात हो रही है, जानबूझ के जाहिर होने की बात नहीं हो रही, यहाँ ये भी फर्क करने की जरूरत है। अच्छा, जाहिर होने में अब क्या हो जाएगा, जो खुद से जाहिर हो जाए वो माफ है। इसमें मैंने बता दिया, थोड़ी बहुत जो हाथों वगैरह की ज्वेलरी अगर नजर आ जाती है, बर्तन धोते हुए अगर थोड़ी सी कलाई नजर आ जाती है देवर जेठ को। इसके अलावा अगर हमारी हाइट है, हमारा कद है, उसको हम छुपा नहीं सकते। कोई पतला है, कोई मोटा है, उसको वो बहुत ज्यादा छुपा नहीं सकता कि वो पतला है या वो मोटा है। बहुत हद तक वैसे पर्दे में ये चीजें छुप जाती हैं, लेकिन फिर भी वाजे हो रहा होता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसी चीजें हम खुद से नहीं छुपा सकते, ये जाहिर हो ही रही होती है। अच्छा, यही वो हिस्सा है जिसको लेकर लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि इसमें जी चेहरा भी आ जाएगा। हाथ और पाँव अलबत्ता इसमें शामिल है, तमाम उलमा के मुताबिक। जो खुद से जाहिर हो जाए मतलब हाथ और पाँव, हाथ और पाँव जाहिर हो जाते हैं, उनको छुपाना फर्ज नहीं है। लेकिन इसमें चेहरा शामिल है कि नहीं, इस पे अब डिबेट शुरू होती है ना, निकाब करें कि ना करें। सही। अच्छा, अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब हम रेफर क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे असलाफ ने क्या कहा इस सिलसिले में, हम देखेंगे तफासिर की किताबों में क्या लिखा हुआ, हम देखेंगे सहाबा ने क्या कहा, हम देखेंगे कि जो 4 थॉट स्कूल्स ऑफ थॉट है, मजहब है, उनकी इसके बारे में क्या राय है, इजमाए उम्मत है कि नहीं। अच्छा, ये सारा कुछ देखने के बाद जब क्लियर हो जाए फिर भी हम कहें कि जी नकाब नहीं है, तो भाई हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फिर मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, अपनी डिजायर। सही। इसमें अब हम कोई भी आप तफसीर उठा लें, किसी भी तफसीर की किताब को आप उठा लीजिए, सारी तफासिर की किताबों में ये वाकयात लिखे हुए हैं कि जब पर्दे की आयत नाजिल हुई हैं, वो चाहे इस आयत की तफसीर में हो, जिसको इस आयत की तफसीर में नहीं मिलता ना, सूरत अल अहज़ाब की 59 नंबर आयत की तफसीर में मिल जाएगा। दोनों तफासिर को आप मिला के पढ़िएगा, तो पर्दे की जो पिक्चर है ना वो टोटली क्लियर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बकायदा लिखा हुआ है कि जब ये अहकामात नाजिल हुए तो अंसार की जो औरतें थे उन्होंने चादरें उतार की, किसी ने पर्दे की चादर ली, किसी की कोई बेडशीट वगैरह थी, वो बस उन्होंने चादरें ली और अपने ऊपर डाल ली। ऊपर डालने का क्या मतलब है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक एक वर्ड इस आयत का क्लियर है और अगली आयत का भी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे इल्लामा ज़हरा में चेहरा आता है कि नहीं, पहले इसके ऊपर सिर्फ हमारी डिस्कशन है। ठीक है, इसके अच्छा इंसान ने चादरें डाल ली, हजरत आयशा की रिवायत है, हर तफसीर की किताब में आपको मिलेगी। कोई तफसीर की, कोई मुफस्सिर ऐसे नहीं है, कोई पुराने मुफस्सिर ऐसे नहीं है खसूसन जिन्होंने तफसीर बिल मकसूर की है, तफसीर भी राय भी ज्यादातर करने वाले, सिवाय कुछ वो जो कि मुस्तशरिकीन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स में आते हैं ना, उनकी हम बात नहीं कर रहे। कुछ तफसीर ऐसी हैं जो कि वेस्ट की तरफ से लिखी गई हैं, जो कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड है। मैक्सिमम 99% तफसीर आप उठा के देख लें, स्पेशली जो मशहूर नाम है, तफसीर इब्ने कसीर है, ये तफहीमुल कुरान है, बयानुल कुरान है, चाहे मौलाना अशरफ थानवी की बयानुल कुरान आप उठा लीजिए, चाहे अब्दुल सलाम साहब की आप तफसीरुल कुरान उठा लीजिए, चाहे आप तदब्बुरुल कुरान उठाइए, आप मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की मारुफुल कुरान उठाइए, आप ये तफसीर उस्मानी उठाइए। इसके अलावा भी अगर मैं कोई तफसीर भूल रही हूँ, अहम अहम मेजर जितनी तफासिर है उन सब में फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि जी इसमें चेहरा नहीं आता। हर तफसीर में यही लिखा है कि जी इसमें चेहरा, इस पर्टिकुलर जगह पर एक्सेप्शन चेहरे की नहीं दी गई,
बल्कि हाथ पांव और बाकी जो चीजें मैंने आपको बता दिया उसकी दी गई है, चेहरे का निकाब होगा। अच्छा, ये अब मैंने क्या बताया, मुफस्सिरीन की ये राय है, तकरीबन सारे मुफस्सिरीन। दूसरी हम क्या बात कर रहे थे, अहादीस से हमें ये पता चलता है, वाकया इफ्क से हमें पता चलता है, हजरत आयशा कहती है मैंने बाद में चेहरा ढांप दिया, उन्होंने मुझे उससे पहले देखा हुआ था। तीसरा मैंने क्या बताया, अंसार की औरतों को जैसे ही हुक्म पता उन्होंने अपने ऊपर चादरें डालनी, ऊपर कैसे डाली ये आगे जाके पता चलेगा, बात करेंगे। चौथा मैं आपको बताने लगी हूँ, इसमें हमें वाकया मिलता है, इब्ने अब्बास की भी रिवायत मिलती है, और एक और हजरत उबैदा थे उनकी रिवायत मिलती है कि जब ये आयात नाजिल हुई है तो उनसे ना ताबईन ने पूछा कि जी औरतों ने इस पे कैसे अमल किया था, ताबईन ने बकायदा पूछा, तो सहाबा ने अमल करके दिखाया बकायदा, उन्होंने चादर ली अपने ऊपर डाली और एक कोना उसका अपने मुंह पे डाल लिया और सिर्फ एक आंख बाहर रखी, एक आंख बाहर देखने के लिए रख के उन्होंने कहा कि सहाबियात ने ऐसे इसके ऊपर अमल किया था कि उनकी एक आंख बाहर थी, बाकी सारा चेहरा कवर था चादर से। उन्होंने, उस जमाने में सिले हुए निकाब तो नहीं होते थे ना, हमें तब ये इतनी अच्छी सहूलत मौजूद है कि सिले हुए निकाब और ये मास्क भी मौजूद है, जिसको बहुत शर्म आती है वो मास्क लगा के चला जाए। अच्छा, लोग मास्क लगा सकते हैं कोरोना के डर से, लोग नकाब नहीं कर सकते अल्लाह के डर से। भाई जब कोरोना आया तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि जी मैंने कोई मास्क नहीं लगाना, मैंने अपने चेहरे को नहीं कवर करना, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं क्यों करूं वगैरह वगैरह, मेरी मर्जी मेरा। भाई आपने तब, आप कोरोना के आगे क्यों झुक गए, तब आपको इतना डर क्यों लगा? अल्लाह ताला जब कह रहे हैं, अल्लाह के आजाद से आपको डर ही नहीं लग रहा। अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि अपने आप को कवर करो, सारा मुकम्मल कवर करो, चेहरे को कवर करो, तो हम क्या कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं, भाई किसी तरह बच जाए, मुझे ये करना ना पड़े, नहीं जी ऐसा है ही नहीं कुछ वगैरह वगैरह, बहुत सारे बहाने। अभी तो हम शुरू में हैं, अभी जब कंप्लीट करेंगे तो ये सारे बहाने हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप फिर मास्क क्यों पहन रहे हैं इतनी जल्दी, आप मास्क से कैसे कन्विंस हो गए? हर मॉडर्न लिबरल मुस्लिम ने मास्क पहना हुआ होता है, छोड़े जिन्होंने पेरिस में या जिन्होंने ये डेनमार्क में या और बहुत सारी कंट्रीज में, फ्रांस, पूरे फ्रांस में जहां जहां पे बैन लगाया गया निकाब पे, वो लोग मास्क क्यों पहन रहे हैं? मास्क निकाब से कोई अलग चीज है, वो भी आपके पूरे चेहरे को कवर कर देता है। तो आप कोरोना के डर से मास्क पहन सकते हैं, अल्लाह के डर से निकाब नहीं पहन सकते, उससे आपको इतनी प्रॉब्लम है। और कल को आप बस इसका मतलब ये अपने डिजायर्स को फॉलो कर रहे हैं हम, जो हमारा दिल करता है ना वो हम करेंगे, हम अल्लाह को फॉलो नहीं करेंगे। ये असल में ये दीन बन गया हमारा। हमारा दीन क्या बन गया, और इसको भी वन काइंड ऑफ शिर्क कहा गया है कुरान मजीद में, कि अपने आप को, अपने नफ्स को फॉलो करना, ठीक है, अल्लाह को फॉलो नहीं करना। अब वापिस आ जाते हैं निकाब के ऊपर। अच्छा, ये ऐसे सहाबा ने बकायदा करके दिखाया, एक आंख खोल कर, कि ऐसे किया करती थी, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई बकायदा इस थ्योरेटिकल वाक़े की। अच्छा, ये भी पढ़ लिया सबने, फिर भी कन्विंस नहीं हो रहे, फिर भी कोई कन्विंस नहीं हो रहा। आजकल के लोगों की बात कर रही हूँ कि नकाब छोड़े, आजकल तो कई लोगों ने दुपट्टे ही उतार दिए, जिसका डायरेक्ट बकायदा हुक्म लिखा हुआ है इस आयत के अंदर, दुपट्टे ही उतार दिए, दुपट्टे ही नहीं आते आजकल तो सूटों के साथ। अभी तो हम नकाब की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक हमें पता चल गया। इसके बाद हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात वो पूरे मुकम्मल पर्दे में होती थी, ये तो हमें सबको पता है, डेफिनेटली पता है, वो हमारे लिए रोल मॉडल्स है, हमें उनको फॉलो करना है, ठीक है। सहाबियात के मैंने आपको कुछ वाकयात, और भी बहुत सारे वाकयात मिलते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद अब हम आजकल के उस जमाने पे आ जाते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड जी, आजकल के जमाने पे ये जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट है, इसके ऊपर अब हम आ जाते हैं। इसके अंदर क्या है, अब इसमें अगर हम देखें, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, जो इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन तीनों की शुरू से ये राय है कि निकाब इस्लाम में है, चेहरा कवर किया जाएगा। यहाँ साउथ एशिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है, इतना इख्तलाफ क्यों है, क्यों कहा जाता है ये इख्तलाफी बात है? बेसिकली हनफी मजहब में ना शुरू में अलबत्ता इस पे इख्तलाफ मौजूद था कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें निकाब आता है कि नहीं आता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में चेहरे को जाहिर कर सकते या नहीं कर सकते, इख्तलाफ था। लेकिन उसके बाद जितने मुताखरीन हैं, बाद के स्कॉलर्स हैं हनफी फिक्र में, वो सब मुत्तफिक है इस बात पर कि फितनों का दौर है, इतने ज्यादा फितनों के दौर पे अब ये मुस्तहिब ही नहीं बल्कि ये फर्ज होगा, वाजिब होगा चेहरे को कवर करना, चेहरे को कवर किया जाएगा। आजकल के जितने भी हनफी स्कॉलर्स हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक है। मतलब 4 स्कूल ऑफ थॉट्स इंक्लूडिंग नंबर 5 दैट इज अहले हदीस,
اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں بھی چہرہ کور ہونا چاہیے. بھائی جب سارے اسکالرس کی یہی رائے ہے کہ چہرہ کورڈ ہونا چاہیے, پھر تو اجماع امت ہو گیا. پھر جب اجماع ہو گیا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اجماع امت ہوتا ہے that itself is a حجت, وہ خود ایک حجت ہے کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے, اور اگر اس کے اگینسٹ جائیں گے تو گناہ ہے, گناہ کی بات ہے. تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جی بھائی چہرے کو تو کور کرنا ہے. پھر اب اچھا یہ سارا کچھ پتا چل گیا, یہ سارا کچھ پتا چلنے کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں, بھائی اختلافی مسئلہ ہے نا, کچھ نہیں ہوتا اگر میں نے چہرہ نہیں کور کیا. بھائی اختلافی مسئلے کے اب اتنی زیادہ باتیں اگنور کر رہے ہیں, اور ایک بات جو کہ پاسٹ میں تھی کہ یہ اختلافی مسئلہ تھا, اسے آپ لے کر آپ پروموٹ کر رہے ہیں, اسے آپ لے کے آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, ساروں کو بتا رہے ہیں, خود بھی نہیں کر رہے, دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے رہے, صرف اس لیے کیوں, کیونکہ آپ دل سے کرنا نہیں چاہتے. بیسکلی آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ نہ کرو. ماسک پہننا پڑ گیا نا کورونا پہ, وہ پہن لینا, اللہ کی خاطر نقاب مت کرنا, ثابت بھی ہو جائے تو مت کرنا. ٹھیک ہے, ہمارے نفس نے ہمیں اس پہ کنونس کیا ہوا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ ساری باتیں, سارے پروف, ساری کتابیں اگنور کرتے ہیں. آپ اپنے ہمارے جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں نا, اسلاف ہے, ان کی کوئی ایک کتاب دکھا دیں جس پہ لکھا ہو کہ جی نقاب نہیں کرنا, نقاب کرنا فرض نہیں ہے, کوئی ایک دکھا دے, کوئی ایک تفسیر کی کتاب آپ اٹھائیں اور دکھا دیجیے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اپنے دلائل ہیں, لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کن دلائل کا وزن کتنا زیادہ ہے. دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے وقت کا مجتہد کیا کہتا ہے, آپ کے وقت کے جو فقہا ہیں, جو مفتی حضرات ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. اس میں میرا یہ پرسنل میٹر نہیں ہے, یہ میرا پرسنل ڈیسیجن نہیں ہے, یہ ڈیسیجن لیں گے فقہا, علماء, مفتی حضرات یا مفتیہ خواتین, وہ ڈیسیجن لے کر ہمیں بتائیں گے جی ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے, میں اتنی بڑی مجتہد نہیں ہوں, میرا اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میں سارے دلائل کو اکٹھا کر کے ایک ڈیسیجن پر پہنچ سکوں. تو جب وہ کہتے ہیں الا ما ظاہر منہا, سوائے اس کے جو کہ ظاہر ہو جائے, اس میں چہرہ شامل نہیں ہے, اس میں صرف ہاتھ اور پاؤں ہے. ہاتھ اور پاؤں خود سے ظاہر ہو سکتے, چہرہ بھائی آپ نے چھپانا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اتنی جگہوں سے ثابت ہو جاتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے اوپر بائنڈنگ کیا ہے, ہمارے اوپر بائنڈنگ یہ ہے کہ ہم وہ فتویٰ فالو کریں جو ہمارے زمانے کا فتویٰ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی پاسٹ میں حنفی فقہ میں اختلاف تھا اس لیے میں نہیں کہہ رہی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آج کل کے فتنوں کے حساب سے آج کل کے فقہا کیا فتویٰ دے رہے ہیں وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ میرے اوپر ایپلیکیبل ہے, دیٹ از بائنڈنگ اپون می, اس پہ میں نے عمل کرنا ہے, اور وہ تو یہی ہے کہ جی آپ چہرہ کور کریں. تو پھر میرے پاس کیا بہانہ ہے, میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اچھا, اور جو لوگ اختلاف کو یوز کرتے ہیں وہ چلے, اگر اللہ نے فرض کرے اختلاف ہے اس کے اندر, اور ہم چہرہ نہ کور کرنے کی چوائس موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ چوائس کیوں دی اللہ تعالیٰ نے, آپ اس کو سوچے نا, اگر تو ہے تو کیوں ہے چوائس. چوائس ان بیچاروں کے لیے جو ایکسٹریم سچویشنز میں, جو ویسٹ میں رہتے ہیں. ویسٹ میں اگر عورتیں رہتی ہیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے نقاب کی وجہ سے, ان کو پریشان کیا جاتا, ان پہ حملے کیے جاتے ہیں, اٹیکس ہوتے ہیں, ان کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, مارا جاتا ہے. ان کے پاس یہ آپشن ہے, اب ان کی مرضی ہے وہ کرے نہ کرے, ان پہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے, وہ وہاں کے علماء دیں گے, اسکالرز وہاں کے فقیہ دیں گے. لیکن اگر ایکسیپشن موجود ہے تو وہ اویل کریں گے. بھائی مجھ پہ تو کوئی حملہ ہی نہیں کر رہا, مجھے تو کوئی نہیں ہراس کر رہا, میں اگر نقاب میں باہر جا رہی ہوں میری تو لوگ عزت کر رہے ہیں, بلکہ مرد مجھے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, میرے پاس تو یہ بہانہ ہی نہیں ہے پھر. اچھا, نمبر 2, جی بہت زیادہ گرمی ہے, اتنی گرمی ہے کہ مجھ سے کیا نہیں جاتا, آپ کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں اتنی گرمی تو نہیں ہے, اتنی شدید گرمی نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی سے بھی زیادہ گرمی, جی اس لیول کی گرمی ہے, یا جو مکہ کے مدینہ کے صحرا کی گرمی تھی, آپ میں سے جو سعودیہ گئے انہیں پتا ہوگا, وہ صحرا والی گرمی نہیں ہے یہاں پہ. آپ کے پاس تو یہ بہانہ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس, ہمارے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے مجھے کوئی ہراس کرے گا, حملہ کر دے گا, ہمارے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ جی مجھے گرمی لگتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے یہ ایکسیپشن کیوں لی تھی بھائی, اگر ایکسیپشن ایگزسٹ بھی کرتی تھی تو ان کو لینی چاہیے تھی نا, تم نے کیوں ایکسیپشن لی, تمہاری تو ساری سچویشن فیوریبل تھی, تم تو میجورٹی مسلم کنٹری میں رہ رہی تھی, جو مائنورٹیز میں رہتے ہیں چلو ان کا مسئلہ ہے نا, وہ ایکسیپشن لے تو لے, تم میجورٹی مسلم کنٹری میں رہ رہی ہو, تمہیں کیا پرابلم, تم نے کس خوشی میں ایکسیپشن لی. اچھا, جب یہ سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر ہم کیا کہیں گے, ہمارے پاس کیا بہانہ ہے, ہمارے پاس کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو ایکسیپشن بنا کے چہرے کا پردہ چھوڑ دیں. آج کل تو خیر لوگوں نے دوپٹہ ہی چھوڑ دیا, چہرے کے پردے پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. تو
یہ سارے پوائنٹس ہیں جو کہ فیور میں جاتے ہیں نقاب کے، اور ہم ان ساروں کو اگنور کر کے کہاں چلے جاتے ہیں کہ جی ایکسیپشن موجود ہے. ایکسیپشن بھی موجود نہیں ہے آج کل، کیونکہ آج کل کے حساب سے فتویٰ یہی ہے کہ ہم چہرے کو فالو کریں گے. اور فرض کریں آخری پوائنٹ میں نقاب کے فیور میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے، فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ فتویٰ موجود ہے، نہیں کر سکتے. فرض کریں کوئی کہتا ہے، جو کہ آج کل نہیں ہے، پرانے زمانوں میں تھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کلیئر پکچر میں آپ کو بتاؤں گی، آج کل نہیں ہے، لیکن فرض کریں کوئی کہتا ہے ایکسیپشن ہے. تو پھر بھائی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ فتویٰ فالو کریں گے یا تقویٰ فالو کریں گے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فتویٰ فالو کرنے کا کہا یا تقویٰ فالو کرنے کا کہا ہے؟ قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ حکم دیا گیا نا اگر کچھ کرنے کا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ. اس آیت میں 2 دفعہ تقویٰ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بھائی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اگر آپ کو فتویٰ ایسا مل رہا ہے جس میں 2 پوائنٹس ہیں، 2 چوائسیز ہیں، آپ کیا دیکھیں گے؟ ایک چوائس ہے نقاب کریں، دوسری چوائس ہے نقاب نہ کریں. آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ تقویٰ دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ ہے؟ تقویٰ مطلب گناہوں سے بچ کے چلنا. گناہوں سے بچ کے چلنا چہرے کور کرنے میں زیادہ ہے نا. اچھا زینت میں بھی چہرہ آ جائے گا. زینت سب سے زیادہ ہوتی ہی چہرے کے اوپر ہے، اٹریکشن ہوتی ہی عورت کے چہرے کے اوپر ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی چہرے عورت کی جو اٹریکشن ہے اس کے بوزم میں، اس کی باقی باڈی میں، چہرے پہ نہیں. بھائی تو آپ جب شادی کرنے جاتے ہیں کسی سے تو آپ چہرہ نہیں دیکھتے، چہرہ دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا مجھے اس سے شادی کرنی ہے. جسم دیکھ کے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ جسم بھی دیکھتے ہوں گے، بال بھی دیکھتے، لیکن چہرہ نمبر 1 پہ آتا ہے. تو جب سارا فتنہ ہی چہرے میں ہے تو آپ چہرہ ہی کور نہ کریں، یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا واپس آ رہے تقویٰ پہ اور فتویٰ پہ. فرض کریں فتوے میں دونوں آپشنز ہیں، تو آپ تقویٰ کیا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ تقویٰ زیادہ کس کے اندر ہے. کیوں ہم یہ دیکھیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھائی تقویٰ فالو کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے زیادہ حکم ہے یہ قرآن مجید میں. پھر بھی ہم تقویٰ کا رستہ نہ چوز کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ دوبارہ سے کانٹرڈکشن. بھائی مسلمان ہیں آپ، مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا. پھر آپ کیوں نہیں تقویٰ کہہ رہے؟ پھر آپ دوسری سائڈ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک رستہ ہوتا ہے رخصت لینے کا، دوسرا رستہ ہوتا ہے عزیمت لینے کا. آپ عزیمت کیوں نہیں چوز کر رہے؟ رخصت ہی کیوں چوز کر رہے؟ ٹھیک ہے رخصت وہ لوگ چوز کر لیں نا جن کا میں نے بتا دیا، جو ویسٹ میں رہتے ہیں، جو مائنورٹی مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، جہاں پہ بہت ہی شدید گرمی ہے یا جن کو ہراس کیا جا رہا ہے، اٹیک کیا جا رہا ہے، وہ لے لے رخصت. ہمارا تو رستہ ہی عزیمت والا بن رہا ہے، ہم کیوں نہیں عزیمت لے رہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس جاتے ہیں ان فیور آف نقاب. اس پرٹیکولر پورشن میں چہرہ شامل نہیں ہے. جو کہ کہتا ہے چہرہ شامل ہے وہ بیسکلی صرف اپنے نفس کو فالو کرنا چاہتا ہے، وہ بیسکلی عمل نہیں کرنا چاہتا. اب آگے دیکھیے اگلا حصہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سنس ہماری ڈسکشن بہت لمبی جا رہی ہے نا تو اس میں نیچے جو محرمات ہیں نا انہیں ہم ٹچ نہیں کریں گے. محرمات کو چھوڑ کے ہم صرف پردے کی ڈسکشن کریں گے. آگے دیکھیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اب یہ بہت زیادہ دھیان سے دیکھنے والی بات ہے. اور وہ ضرور ڈال لیں، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں. کیا ڈال لیں؟ ایک سیکنڈ میں آیت نکال لوں اپنے ساتھ. ہاں جی، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں. ٹھیک ہے. بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑنیاں. خمر کیا ہوتا ہے؟ خمر ہوتا ہے خمار. خمار کی جمع. خمار کیا ہوتا ہے؟ اب یہ میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے ڈکشنری مفردات القرآن. اس کے اندر خمر کا مطلب، خمار کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے ڈکشنری سے؟ اب یہ میں بتا رہی ہوں، خود سے مطلب کر کے نہیں بتا رہی. یہ میں نے ڈکشنری کیوں کھولی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی خمار کا مطلب ہی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہیں، ہم کیوں کور کریں؟ لوگوں کے پاس اتنے بہانے ہیں نا، یقین کریں. اس لیے اس آیت کا ایک ایک ورڈ ہم تفصیل سے جا رہے ہیں. صرف اتنے پڑھیں گے جتنے جہاں تک پردے کا حکم ہے. اچھا ڈکشنری میں کیا لکھا ہے؟ خمار ہوتا ہے اوڑھنی، دوپٹہ، پردہ، وہ چادر یا دوپٹہ جس سے چہرے کا پردہ کیا جا سکے اور پہلوؤں کو، سینے کو ڈھانپا جا سکے. وہ چھوٹی چادر. ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے مطلب جس کو ہم اپنی زبان میں سکارف کہتے ہیں، سٹول کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوگا جو کہ ڈالا جائے گا ہمارے اوپر. چھوٹی چادر ہوگی مطلب سینے کے نیچے تک کور کر لے، پہلوؤں کو کور کر لے اور چہرے کو کور کر لے. یہ لکھا ہوا ہے ڈکشنری کے اندر. یہ میں نے آپ کو بتایا خمار یہ ہوتا ہے مطلب جسے ہم اپنی زبان میں سکارف کہتے ہیں نا، حجاب کہتے ہیں. اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ بجائے کندھوں پہ پن اپ کر کے اپنے جسم کے ساتھ جوڑ کے، یا وہ اتنا پتلا ہو کہ اس میں سے پھر بھی آپ کی چیسٹ، سینہ نظر آ رہا ہے یا سینہ پرومیننٹ ہو رہا ہے، اس کی لیئرز، اس کا جو وہ ہے
फ्लो जो उसके अंदर आ रहा है वो इस तरह का है तो वो खिमार पे फॉल नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो जिलबाब एंड खिमार, आजकल जिलबाब आप लिख के सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे तो सही वाले जिलबाब की पिक्चर आ जाएगी, वैसे मैं भेज भी दूंगी। तो वो वाला खिमार की बात हो रही है जो सर से फॉल करता है, फॉल करेगा। साइड्स आपकी जो कंधे है, साइड्स मींस कंधे, एंड रेस्ट ऑफ द साइड जो नीचे जाके साइड्स जाएंगी, वो साइड्स कवर करेगा, आपका सीना कवर करेगा। दैट इज कॉल्ड खिमार अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ठीक है, एवरी अदर काइंड ऑफ डिक्शनरी गिव्स दिस डेफिनेशन फॉर खिमार। खिमार ये है। अच्छा, अब दूसरा इन लोगों का क्या सवाल होता है, तो ठीक है हम सर पे डाल लेते हैं, इसमें चेहरे का कहाँ लिखा है। अब आगे देखिए, वलजदरिबना बिखुमुरी हिन्ना, खुमर उनके अला, अला यहाँ पर आया है। ये जो जमीर यहाँ पे यूज हुई है ना अला की, वल यदरिबना अला, ऊपर डालना। ये जो अला की जमीर, यदरिबना जराबा के साथ अला की जो जमीर आई है, इसके बारे में उलमा लिखते हैं तफसीर के अंदर कि इसका मतलब है कि ऊपर से इस तरीके से डाला जाएगा कि आपका चेहरा, आपका सर, सारा कुछ बकायदा कवर होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर कवर करना भी कहाँ लिखा हुआ है, तो ये खिमार होता ही वो है जो अला का मतलब है ऊपर से डालना। ऊपर से ऐसे डाला जाए जैसे घूंघट निकालना नहीं जिसे कहते, आगे से सर पे रख के, हम तो अब सर पे रख के बकायदा सेफ्टी पिन लगा लेते हैं ना। पुराने जमानों में क्या था, सर पे रख के आगे से घूंघट निकाल लें और चादर का कोना अपने चेहरे पे डाल लें। समझ आई? इस तरीके से ये बात हो रही है। वल यदरिबना अला, अपने ऊपर से उसको डाल लेना। तो अला का यहाँ पर इस्तेमाल ही इस वजह से, अला यहाँ पर आया ही इसलिए है कि इस बात को वाजे कर दिया जाए कि ये ऊपर से डाला जाएगा और घूंघट की तरह इसका इस्तेमाल होगा, और ये आपके सर को और चेहरे को बकायदा कवर कर लेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग अब आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि जी ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है, इसमें चेहरे का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, नहीं है जिक्र चेहरे का, यहाँ पे सिर्फ स्कार्फ की बात हो रही है। फिर आप 59 आयत सूरह अल-अहज़ाब में दोबारा जिक्र आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा। यानी जिन्होंने रिजेक्ट करना है ना, वो हर पॉइंट पे इस आयत में आके रिजेक्ट करते हैं। इवन सूरह अल-अहज़ाब की आयत में क्या क्या वो लोग पॉइंट निकालते हैं ना रिजेक्शंस के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जुयूब हिन्ना, जुयूब, जुयूब क्या होता है? जुयूब आपके सीने को कहते हैं, चेस्ट कैविटी को कहते हैं। ये जो हमारा गला, कुछ लोग क्या करते हैं पीछे को स्कार्फ बांध लेते हैं, ये जो टर्बन स्टाइल चला हुआ है, टर्बन सर के ऊपर बांध लेते हैं, और या पीछे को ऐसे टाई अप करते हैं कि आपके इयररिंग्स नजर आ रहे हैं, आपका नेकलेस नजर आ रहा है, आपका गला नजर आ रहा है। ये सारा कुछ जायज नहीं है। चादर ऊपर से ऐसे डालनी है कि वो आपके कानों को, आपके सीने को, सीना जब लिखा आ गया, देखिए जब सर और सीना लिखा हुआ है, ऊपर से लिखा हुआ है, ऊपर से डालें, सीना कवर करें, इसका मतलब है भाई कान बीच में शामिल है। अब आप स्पेशल इसमें से एक्सेप्शन निकाल रही है कि जी मैं किसी तरह इयररिंग्स अपने दिखा दूं, कान में बीच में से माइनस करूं और बाकी में किसी तरह कवर कर लूं, तो ये इतने तकल्लुफात की जरूरत क्या है? ऊपर से डाल लो का मतलब है भाई ये सारा कुछ होगा कवर। अब आप जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, ये आपकी अपनी अपने नफ्स को फॉलो करने के लिए कोशिशें हैं, ये इस्लाम में ये जायज नहीं है। आपका इयररिंग्स दिखाना, आपका सच संवर के ये इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टाग्राम पे बकायदा हिजाब वाली वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो बकायदा सारा कुछ दिखा रही होती हैं, या फिर अबाया पहन के आजकल बेल्ट पहन ली जाती है, बेल्ट इतनी कॉमन हो गई है। भाई आप ऊपर से ऐसी चीज डालेंगे जो स्लिप करके नीचे को जाएगी, वो फंस फंस के नीचे को नहीं जाएगी। वो अगर फंस फंस के नीचे को जा रही है, आपको बेल्ट बांधनी पड़ रही है, तो वो तो आप फिर अपनी बॉडी को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, आप जानबूझ के जाहिर कर रहे हैं जो जाहिर नहीं होना चाहता था, जिसको छुपाना था उसको जाहिर कर रहे हैं आप, इसकी इजाजत कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बिखुमरी हिन्ना अला जुयूब, जुयूब आपके सीने, अपने सीनों के ऊपर इसको डालें। अब लोगों ने क्या किया, दुपट्टे भी छोड़ दिए हैं, स्कार्फ तो ऊपर से डालने को तो दूर की बात है, दुपट्टे, दुपट्टे का हुक्म कहाँ है भाई? लोग तो अब ये कहते हैं, तो भाई ये लिखा तो हुआ है, अगर आपने इसको सर से नहीं डालना तो अला जुयूबी हिन्ना, सीनों पे ही कम से कम डाल ले। दुपट्टे का जो कॉन्सेप्ट हमारा, चादरों का कॉन्सेप्ट हमारी माओ के जमाने में, हमारे जमानों में होता था। अब दुपट्टे भी इतने जो आ रहे हैं वो इतने पतले पतले, नेट के दुपट्टे, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, या शिफॉन के इंतहाई बारीक पतले दुपट्टे, जिन्हें लेके भी लगता है कि हमने कुछ लिया ही नहीं हुआ, वो दुपट्टे आजकल। या फिर दुपट्टा लिया तो बिल्कुल गले के साथ जोड़ के लिया, सीना कवर ही नहीं किया। खैर आजकल लिया ही नहीं जाता, ये सारी बहसें तो पुरानी हो गई ना, आजकल दुपट्टा लिया ही नहीं जाता। तो भाई आप मुसलमान हैं और आप इस
पर्टिकुलर आयत को निगेट कर रहे हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आपने मुकम्मल सर तस्लीम कम अल्लाह के सामने नहीं किया। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इनके ऊपर अमल, इन आयात पर अमल करना है, ठीक है। तो आगे देखिए अब, वला युबदीना जीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, और ना वो जाहिर करें अपनी जीनत मगर, वो अपनी जीनत जो है वो इन लोगों का, अब आगे जो महरम रिश्ते उनका जिक्र है उनको जाहिर कर सकती हैं। महरम रिश्ते हमें पता है कौन से होते हैं, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगी। थोड़ा सा मैं बता दूं, सुसर महरम होते हैं, जो सौतेले बच्चे होते हैं, मेरे शौहर के अगर कोई सौतेले बच्चे, वो मेरे लिए महरम है, चाहे वो किसी और बीवी से, जाहिर है किसी और बीवी से ही होंगे ना, तो सौतेले बहन भाई वो भी महरम होते हैं, ठीक है। और इसमें औरतों का जिक्र है, औरतें बेसिक उनकी औरतें, मतलब जो ऐसी औरतें हैं ना जो बेहयाई फैलाती हैं, जिनका आपको पता है कि खुद इतनी ओपन है, उनकी जुबान इतनी ओपन है, वो आपके बारे में जाके बताएंगी, उनके सामने भी आप नहीं फिर खोल सकती हैं अपने आप को। और फिर ये जो शर्मगाहें छुपाने का हुक्म है, इसमें ये फिर जो औरतें जाके वैक्स करवाती हैं बकायदा अपने आप को ओपन करके, वो भी जायज नहीं है। आप खुद से अपना कोई काम कीजिए, आप दूसरी औरतों के सामने, ये तो सतर में आता है बकायदा, औरत का जो औरत से सतर है वो है नाप से घुटना तक, इतना तो औरत औरत के सामने भी नहीं खोल सकती, ठीक है। मेडिकल कंडीशंस की हम बात नहीं कर रहे, उसके अलावा बात करें, उसके अलावा किसी कंडीशंस में नहीं खोला जाएगा। मुहर्रमात की हम बात कर रहे थे, जो नॉन मुस्लिम वेमेन है एंड दोज मुस्लिम वेमेन दैट आर बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑल काइंड्स ऑफ बेहयाई फहाशी, उनके सामने आप खुद को नहीं खोल सकते, क्योंकि साथ में लिखा हुआ है औ निसाइहिन्ना, ठीक है। अब रह गए देवर और जेठ, उनसे पर्दा होता है भाई, उसके बारे में तो बकायदा हदीस मौजूद है। सहाबी ने आपसे सल्लम से पूछा था कि देवर के बारे में क्या, बेसिकली उन्होंने पूछा था ससुराली जो मर्द होते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है, तो आपसे सल्लम ने फरमाया था कि वो तो आग है, यानी सारी ससुराली रिश्तेदार तो आग है। आग का मतलब यहाँ पे ये कि उनसे तो खसूसी तौर पे बचना चाहिए, जैसे कि हम आग से बचते हैं, उनसे तो इतना ज्यादा पर्दा करना चाहिए, ठीक है। तो उनसे भी पर्दा किया जाएगा घरों में, कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जब मैं कर सकती हूँ, जब बहुत सारी औरतें कर सकती हैं, तो आप सब भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, इंसान बड़े आराम से सुकून से कर सकता है। बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, अब सर बाजू हाथ वगैरह सब कुछ कवर्ड है, हर चीज कवर्ड है, रह क्या जाता है सिर्फ 2 इंच जितना चेहरे पे कपड़ा, 3 इंच आपने चेहरे पे जो कपड़ा है अगर इतना डाल लिया है, गर्मी में किचन में काम कर रहे हैं, इतना खुद को कवर कर लिया, तो 3 इंच चेहरे पे भी रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी से हम मर जाएंगे, यकीन करें हम नहीं मरते गर्मी से, बल्कि उल्टा गुनाह माफ हो रहेंगे, अल्लाह ताला दर्जात बढ़ाएंगे। और ये शैतान हमें कहता है कि भाई तुमने इतना कवर कर लिया, ये जो 3 इंच का रह गया ना इसको छोड़ दो प्लीज, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं, हम निकाब नहीं करते, हम अपने चेहरे को ओपन रखते। कुछ नहीं होगा अगर हम ये 3 इंच का कपड़ा भी डाल लेंगे अपने चेहरों पे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेंड को अपने अंदर राइज करें। अच्छा, आगे मुहर्रमात का जिक्र है, उसको अभी हम निकाल रहे थे। ये जीनत इन मुहर्रमात के सामने हमारे जो भी ये हैं, शौहर के अलावा, शौहर के साथ आपको पता है उनको छोड़कर वालिद बेटे वगैरह वगैरह, उन सब के सामने भी इतना ख्याल रखा जाएगा कि सीने पे दुपट्टा लिया जाएगा, ठीक है, सीने पर दुपट्टा लेना होगा। उसके साथ साथ बाकी जीनत उनको, जैसे चेहरा है, बाजू है, हाथ है, वो उनके सामने अलबत्ता खोले जा सकते हैं, दुपट्टा अलबत्ता लेना होगा। अब इस बात के एंड पे मैं जा रही हूँ, इससे अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। ये देखिए चौथी लाइन में, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, और ना वो अपने पैरों को मारें कि जान लिया जाए कि वो अपनी जीनत से क्या छुपाती हैं। पैर मार मार के भी नहीं आप चल सकते कि जी पता चले जीनत। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तौबा करो अल्लाह की तरफ सबके सब है मोमिनो, ताकि तुम फलाह पाओ। फिर भी अगर इनमें से हमसे गलती हुई है या पास्ट में हम ये गलतियां करते रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला से तौबा करें ताकि हम फलाह पाए और हम इन सारे अहकामात पर अमल करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सूरत नूर की 30 और 31 आयत। अब हम करेंगे आयत नंबर 59 ऑफ सूरत अल अहज़ाब। ये लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो ये मैं एंड कर रही हूँ।